Bok svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas radim challenge koji se zove kako možete napraviti slime, pa krenimo. Prvi, bez lijepka i bez bodljivine kiseline, i bez pjene, bez pjene ćemo koristiti ovo. Umjesto pjene i bodljivine kiseline i lijepka. Jeste je lijepila. Druga vam treba bilo koja činica, evo ja sam uzela od sapuna, i jedan papir od WC-a i onda ovo prepolovite na 5, mislim koliko hoćete da vam bude tako slime velik. Ako hoćete da vam bude ovako, baš big, onda morate ovako posipati malo, još tanje, ovoliko tanje, baš jako tanko. Ali ja hoću da mi bude slime negdje tako i takav. Ja hoću onda ću da stavim tako. I onda normalno stavite kako hoćete jer treba cijeli papir da stavite unutra. Evo, 2 sam probovala. Znači imamo 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači imamo ukupno 10. I sad još pobrojimo 1, za svaki slučaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imam 11. Onda ovo ovako stavite i zakrčete 5 puta. Evo 5 i onda drugi put isto 5. Evo i onda ovako mora se složiti kao nekakvi mali poklopčić. Stavite u bilo koju činjenicu, vidite, ops, ovu činjenicu, bilo koju. I maknete tu maramicu od WC papira i stavite u nju malo vode. Evo, u nju malo vode i stavite taj papir. I vidite kako treba to izgledat. Ne mogu vam sad pokazati, ali vi znate kad vam se slime topi. Onda ćemo staviti još malo. Mislim, nećemo. Stavili ste koliko vam je bilo potrebno. Onda sadimo ovaj papir i prepolovimo na pola. Evo. I unutra stavimo ovaj šampon. Šta već to je. Evo. I to ovako prepoljamo. Ako vama ne uspije, napišite mi u komentarima. I onda opet pomoćemo u vodu. I stavimo u vodu. I evo ga. Samo malo ljudi. Ne znam zašto mi se tako jako približila kamera, ali ja ću maknuti. Tako ću. I kad jeste, stavite ju u frižider na 5 sekundi. Iza toga, evo ja ću staviti bilo gdje vam je baš ono hladno. I da, zaboravila sam da vam kažem, stavite ju u vodu i su ta 2 papira, ovo, bilo šta.
Tako, znači je 2 puta i to je onako ružičasto i onda to pomiješate sa prstom. Tako, i ostavite gdje je baš ono hladno. I onda operem sad ruke. I vi isto operete ruke. Znači sve pratite kao i ja. Uzmete sapuna i operete ruke baš dobro. Ima veze ide samo jedno do voda. Sve jedno morate oprati jer je činjenica puno bakterija, pa morate sve jedno da operete. I uzmete bilo šta da ruke obrišete. Ja sam uzela WC papira puno i da si obrišem ruke. Vi uzmite isto WC papira, zato jer će vam trebati te WC papir. Nećemo ga baciti. Evo, i onda ćemo ga staviti u ovu činicu. Vidite? I onda pomoćite na tom papiriću da se rastopi. I malo smo pretjerali sa vodom. Da još malo. Treba da kipi ta voda. Kako je mekano, ljudi! Vi ne znate kako je mekano. Dolje, polivam dolje. Vidite kako je mekano. I uzmete cijelog WC papira, sjedite ga. I po kameri sam, i onda to vam ispane slime. Dok ga stavite u frižider i onda ga stavimo u frižider. Ali prvo ga moram iscijeti. I stavite malo pijene. I sada čekamo. Onda se obično ruke. Oh my god. I kad se već to pretvorilo, onda dodate šampon. Šampon, na primjer ovaj, i stavite ga malo. Mislim, da ću još malo. Tako. Znači, kapljice, znači samo 2 kapljice. Ja sam dodala samo 3 ovolike kapljice. Toliko. I stavimo u hladnu posudi nekako ili šta. Onda još ću malo dodati pjenu za grijanje. Da, ja mislim da je to dosta. I predosta. I onda treba vam bilo koja kutjica, evo ja ću koristiti ovu koju ću staviti slime. Onaj šampun je bio zelene boje pa će mi ispati zeleni slime. Pa evo, to je ta kutjica u kojoj će biti moj slime. Znači, tako će se samo otvoriti, evo. I čekam da se otvori moj slime. Pomalo je zelen, ali uopće se ne rašira mi ništa. A mislim da je ovo neuspješno. Da. Nemojte ga baciti. Napišite u komentarima da li je vam uspjelo ili ne. I vidimo se. Do toga mi idemo malo da nešto. I da ljudi, ako niste znali, sad ću vam nešto pokazati. Pogledajte, imate ovo, ne znam, to sam dodala nekakvog spreja, parfem mali, vidite kako je mali. I vidite malu pomadicu, ovako da namažete, zezam se. Kad ja to već čekam, ja ću se malo i našminkati.
srce. I da ljudi, ako niste znali još, na ovo se treba jako dugo čekati. Da, nisam znali, dugo treba se to čekati i ne znam da li ću ja moći toliko dugo pričekati, ali nadam se da da ću uspjeti. Tako. I gotovo je ljudi, jedva čekam. Znači ja sam stavila nekakvu posudu koja je hladna baš. Ligavo je. To je sličan kakav imam onaj slime. Kako sam onog zelenog slajma napravila. Nemojte misliti da sam onog zelenog slajma kupila, nek sam napravila i kako sam ga napravila. To je taj slime kako sam ja napravila. Evo, napravila sam ga. Znači, dugo je bio. I vidite. I gledajte, mora ovo da radim. I da ostaje do rukice. Šta kažete? Znam! Ne, samo. Oj. I da ljudi, ako niste znali, ovaj slime je uspješan! Pa lajkujte, komentarište i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav! Zezam se. I da, ako se svidio ovaj video, slobodno ga lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Hvala vas puno i vidimo se. Pozdrav! Zezam se. I da, vidite kako je cool. Vidimo koliko se može rastegnuti. Brže, padaj. Znam kao slina. Navali mi u riži. Smrdi po pjeni. Još da je mokro. Ljudi, zamislite stvarno da dobijem otrova. Dobro. I sad ga idemo spremiti ovu činjenicu. Imam znači milijun tih malih činjenica. Ako hoće da neko da mu dam, lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Hvala vas puno i vidimo se. Pozdrav! Da, ljudi, lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Volim vas puno i vidimo se u sljedećem videu.